I am physics faculty. My name is Mohammad Tanveer Khan. ठीक है, HOD of physics in Quest Academy and director of Quest Academy. Okay. लगभग কিছু আমি হিন্দি বাংলা ইংলিশ সবে বলবো। लगभग আমি 20 ইয়ার্স এক্সপিরিয়েন্স আছে অনলি ফর নিট। ঠিক আছে, আমি নিটে স্পেশাল নিটে পড়াই। ঠিক আছে, আমার এক্সপিরিয়েন্স 20 ইয়ার্স। আমি অনেক ইনস্টিটিউটে পড়িয়েছি আর মনে হচ্ছে কিছু কিছু স্টুডেন্ট আমাকে তোমাদের অনেক ভালো করে জানে। ঠিক আছে, অনেক টপিক আছে। আমার মেন মোটো আছে তোমাদের ফিজিক্সে মিনিমাম 35 কোশ্চেন ক্রস 35 কোশ্চেন তোমাকে করিয়ে দেবো আমি মিনিমাম। अगर কিছু আর তুমি লেবার করবে তো 100% 40 কোশ্চেন। अब কিরকম তুমি পাবে, তোমাকে কিছু কিছু আমাকে অনেক টিপ দিব কিরকম তোমাকে করতে হবে। যেরকম আমি বলছি ওরকম কর, 100% 35 কোশ্চেন ক্রস করিয়ে যাবে। ঠিক আছে, তো কিছু কিছু টপিক আছে जो তোমাকে অনেক ভালো করে দেখতে হবে। জাস্ট এক্সাম্পল, अभी তুমি ক্লাস 12 এ পরীক্ষা দিয়েছি। ঠিক আছে, অনেক ভালো করে পড়িয়েছি। তো তোমার একটা টপিক আছে মডার্ন ফিজিক্স। ঠিক আছে, কি আছে? মডার্ন ফিজিক্স। এ অনেক স্কোরিং টপিক ইন নিট। এখানে সে 9 to 10 কোশ্চেন আছে, 9 to 10 কোশ্চেন। अब কিছু কিছু मॉडर्न फिजिक्स में एरकम टॉपिक আছে जो केमिस्ट्री से रिलेटेड আছে। जैसे एग्जांपल एटॉमिक स्ट्रक्चर, নিউক্লিয়ার ফিজিক্স, ये सब तुम ভালো जो কেমিস্ট্রি আছে এখানে भी हो যাবে। ফটো ইলেকট্রিক ইফেক্ট ভালো করে, এক্স-রে একটা কোশ্চেন আছে ভালো করে পড়ে নিবি। ফটো ইলেকট্রিক এন্ড সবচেয়ে ভালো কি পিএন জংশন, সেমিকন্ডাক্টর, গেট, ওখানে से কোশ্চেন। তো এই সব থিওরি পার্ট আছে আমি পড়াবো। लेकिन अभी তুমি জাস্ট 12 ক্লাস করিয়েছি, তোমাকে মনে আছে বাড়িতে ভালো করে একবার ফির রিভিশন করি। जो তোমার স্কুল বুক আছে বাস ওটাই সে পড়। আর অনলি তুই কোশ্চেন করেছি। अभी তুমি কি কোশ্চেন করবি? মাত্র 20 ইয়ার্স जो AIPMT নিটে কোশ্চেন এসেছে ওটা ভালো করে করিয়ে নে। এমস এ কোশ্চেন এসে ওটা ভালো করে করে নে। আর তোমাকে তো করতে হবে না, বাস এনাফ। মডার্ন ফিজিক্স হয়ে গেছে। আর আমি তো পড়াবো, लेकिन তুই पहले अभी বাড়িতে বসে কি করবি? এটা কাজ করবি। ঠিক আছে, তারপরে আর দেখ কিছু কিছু আছে হিট চ্যাপ্টার হিট। अब হিটে দেখ থার্মোডাইনামিক, কাইনেটিক থিওরি অফ দ্য গ্যাসেস, কেমিস্ট্রি भी আছে। তো এক ভালো করে করিয়ে নে, दोनों কম্বাইন হয়ে যাবে, কেমিস্ট্রি भी হয়ে যাবে আর ফিজিক্স হয়ে যাবে। ঠিক, তারপরে আর ট্রান্সমিশন অফ দ্য হিট। ঠিক আছে, থার্মাল কন্ডাক্টিভিটি, ঠিক, ফ্লো অফ দ্য হিট। এটা এই চ্যাপ্টার ভালো করে পড়। এই চ্যাপ্টারে তুমি ইলেকট্রিসিটি পড়। তারপরে ফ্লুইড মেকানিক্স, পজলি লো, এটা পড় সব একসাথ। ওখানে কারেন্ট, এখানে হিট। ঠিক, হিট কিরকম ফ্লো করছে হাই টেম্পারেচার টু লো টেম্পারেচার। তো অফকোর্স কারেন্ট কিরকম ফ্লো করব? কারেন্ট কিরকম ফ্লো করবে? হাই পোটেনশিয়াল টু লো পোটেনশিয়াল, हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल, बस सेम। अब तू देख কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি কি আছে? তোমার আমার মাথা বসে আছে, है ना? बस কারেন্ট যে রকম কোশ্চেন এনি ট্রান্সমিশন অফ দ্য হিট আসবে। ঠিক আছে, তুই কারেন্ট ইলেকট্রিসিটি করে নিবি। হুইটস্টোন ব্রিজ ভালো আছে তো? হুইটস্টোন ব্রিজ। अब দেখ হুইটস্টোন ব্রিজ কি আছে এটা তো আমি জানি না। এটা আছে, এটা আছে, এটা ভালো করে দেখ। এটা আছে, এটা আছে, এটা আছে, ये হলো। ঠিক আছে, सपोज ये प्रोडक्ट सेम, ये प्रोडक्ट सेम, ए और बी, এখানে से कोई करंट फ्लो করবে না। सेम और ওখানে भी सेम আছে। अगर ये प्रोडक्ट सेम, तो ये प्रोडक्ट और ये प्रोडक्ट सेम, এখানে से कोई भी हीट फ्लो করবে না। मतलब पॉइंट ए और पॉइंट बी টেম্পারেচার কি আছে? सेम আছে। पॉइंट ए और पॉइंट बी টেম্পারেচার सेम আছে। এখানে से कोई भी हीट फ्लो করবে না। किरचॉफ्स लॉ, फर्स्ट सेकंड लॉ।
ফার্স্ট লো কি আছে, সাম অফ দ্য অল দ্য কারেন্ট মিটিং এনি ইলেকট্রিক্যাল নেটওয়ার্ক উইল বি জিরো। সেম কেস, সাম অফ দ্য অল দ্য হিট মিটিং এট এনি ইলেকট্রিক্যাল এনি সার্কিট विल बी जीरो। सेकंड लॉ, एखाने की यहां पर भी सेम। सेकंड लॉ क्या आता है, सम ऑफ द ऑल द वोल्टेज, यहां पर क्या है, सम ऑफ द ऑल द टेम्परेचर विल बी जीरो। तो फिर एकदम सेम এরকম তুমি পড়বো। আবি তোমার কি আছে, তোমার লুপ আছে, লুপ এক একটা লুপ পড়, এক একটা লুপ দাঁড়িয়ে থাক, এক একটা লুপ পকড়, আর ওখানে সে যেত প্রবলেম আছে সব করে নে, ঠিক আছে। ও তুই ও বাচ্চা মতন তুই পড়তে হবে না কি এক একটা টপিক নিয়ে যাবে, এক এক টপিকে কোশ্চেন পড়াবে, এরকম হবে না। এ নিট বলে না, নিটটা কি আছে, এক একটা লুপ পড়, এক একটা লুপ ধরিয়ে দে, ওখানে সে লিঙ্ক খোঁজ, ও লিঙ্ক সে কত কত চ্যাপ্টার আমি বুঝতে পারবে, ঠিক আছে। এরকম তোমাকে করতে হবে, তো অনেক ভালো তোমার হয়ে যাবে। সেম এভরি টপিক তোমাকে এরকম করতে হবে, ঠিক আছে। তো আমি কিছু এক্সাম্পল দিয়েছে, তো আমি কিছু বলেছে, তো মডার্ন ফিজিক্স, ঠিক আছে। তারপরে আমি হিট বলে দিল, হিট কে এরকম পড়তে হবে। আর কিছু সাপোজ তুই দেখ, ফিজিক্স স্টার্ট করেছি, আজকে আমি ক্লাস 11 কিছু টপিক বলাবো, ঠিক আছে। তো ক্লাস 11 सबसे ইম্পর্টেন্ট जो टॉपिक আছে वो है मैकेनिक्स। अब অনেক স্টুডেন্ট বলছে স্যার মেকানিক্স অনেক হার্ড, लेकिन देखो হার্ড আছে या তোমাকে অনেক স্টুডেন্টকে হার্ড লাগছে, लेकिन 100% আমি তোমাকে वो হার্ড আছে না, অনেক সিম্পল। হ্যাঁ, কনসেপ্ট অনেক আছে, তোমাকে কনসেপ্ট ধ্যান দিতে হবে। এর জন্য তার আমার মেকানিক্স পার্ট আমি হিলিয়ে দেবো তোমাকে, এটা আমি তোমাকে ভালো করে বলছি। ওখানে সবচেয়ে তোমাকে जो মেন চ্যাপ্টার আছে তোমাকে ধরতে হবে, ওটা আছে ভেক্টর। দ্যাট ইজ কল ব্যাকবোন অফ দ্য ফিজিক্স। তুমি যত পড়বি আপ টু হোয়াট, যতদিন তুমি ফিজিক্স পড়বে তোমাকে ভেক্টর अप्लाई করতে ही হবে। ভেক্টর से তোমাকে छुटकारा পাবে না, তোমাকে ভেক্টর লাগতে জানি চ্যাপ্টার তোমাকে ইউজ করতেই হবে हर जगह एवरी ईयर तो यूज ভেক্টর চ্যাপ্টার, ঠিক আছে। अब তুই বলছিস স্যার ভেক্টর চ্যাপ্টার তো আমি অনেকবার পড়িয়েছি, ঠিক আছে। তো বলছে ভেক্টর से, अरे ভেক্টর से অনেক কোশ্চেন আয়। अब सपोज वेक्टर से आसे ना, न्यूटन्स लॉ ऑफ द सन, फोर्स इज द वेक्टर, मोमेंटम इज द वेक्टर। এই জন্য তোমাকে ভেক্টর অনেক ভালো করে পড়তে হবে। अगर তুই ভেক্টর আর মেকানিক্স ভালো করে নিবি তো 100% ক্লাস 12 ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স হয়ে যাবে তোমাকে। এখানে ক্লাস 11 এ মেকানিক্স, ক্লাস 12 এ ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইজ কল্ড মেকানিক্স অফ দ্য ক্লাস 12। ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ইজ কল্ড মেকানিক্স অফ দ্য ক্লাস 12, ঠিক আছে। তো এরকম তোমাকে পড়তে হবে ভালো করে। अब देखो আরেকটা কি স্টুডেন্ট কি কোথায় ভুল করে কিছু অর্জন, তোমাকে মেন্টালিটি তোমাকে ফিট করতেই হবে। আমার এত কোশ্চেন আছে, এত মার্কস আমাকে করতে হবে। তো সাপোজ अभी তুই জাস্ট ক্র্যাশ কোর্স, ঠিক আছে, ক্র্যাশ কোর্স में 45 ফিজিক্স, 45 কেমিস্ট্রি এন্ড 90 বায়ো, এটা আছে, ঠিক আছে। আমি ফিজিক্স এর কেমিস্ট্রি টিচার কেমিস্ট্রি পড়া কথা বলবে, বায়ো টিচার বায়ো কথা করবে, আমি অনলি ফর ফিজিক্স, ঠিক। আমি কি বলেছে, আমি তোমাকে যেহেতু পড়াইছে তুই ভালো করে কর, 35 হয়ে যাবে। अगर 35 করে যাবে তো 35 into 4 20 140 মার্কস, ঠিক, 140 মার্কস এসে যাবে, ঠিক আছে। ও তোমার পর আমি যত পড়াচ্ছি অত ভালো করে কর, মনে হচ্ছে 35 হয়ে যাবে, ঠিক আছে। अब কি স্টুডেন্ট কোথায় ভুল করেছে ভালো করে দে। আর তুই বলবি যে স্যার 1 কোশ্চেন 1 মিনিট না, 1 কোশ্চেন 1 মিনিট না, 1 মিনিট সে কম থাকবে। কেন, তোমাকে কোশ্চেন পড়তে হবে, ঠিক আছে। ক্লাসরুম যখন এক্সাম হল তুমি যাবে, ওখানে অনেক কিছু ফর্মালিটি আছে, ওটা তোমাকে লিখতে হবে, ভরতে হবে, রোল নাম্বার এভরি চিজ, সাইন ফাইন করতে করতে 10 से 15 মিনিট চলে যায়। তো এটা তুমি কোনোদিন মেন্টালি এটা ফিট করবি না কি 180 কোশ্চেন 180 মিনিট না, 180 মিনিট সে কম থাকে, তুই দেখে নিবি। এই সব তোমাকে বুঝতে হবে, এ তো ভালো করে তোমাকে রিভিশন করতে হবে। 1 মিনিটে এনি কোশ্চেন পড়তে হবে, তারপরে বুঝতে হবে, তারপরে সলভ করতে হবে, তারপরে সার্কেল করতে হবে, ঠিক আছে। अब তুই দেখ অনেক স্টুডেন্ট কি ভুল করে, সাপোজ সার্কেল আছে A B C,
এ বি সি তুই অনেক তাড়াতাড়ি করছে সাপোজ তোমার অ্যান্সার বি ক্যারেক্ট আছে আর তুই কি আছে এখানে ব্ল্যাক করেছি সার্কেল করেছি পুরো সার্কেল করে করে ভালো কিছু দেখ কিছু বাইর করেছি সার্কেল से বাইর आपको से करेक्ट আছে लेकिन এটা রং হয়ে যাবে क्योंकि কম্পিউটার রিড করবে না কম্পিউটার কোনোদিন রিড করবে না সার্কেল से বাইর হয়ে যাবে 100% ক্যারেক্ট হচ্ছে फिर भी রং হয়ে যাবে এই সব তোমাকে দেখতে হবে OMR পেপার নিবি বাড়িতে প্র্যাকটিস করবি ভালো করে তারপরে সাপোজ এটা আর দেখ মানে এ বি সি ডি এ বি সি ডি সাপোজ সি ক্যারেক্ট আছে তুই সার্কেল করেছে সি ক্যারেক্ট করে করে তাড়াতাড়ি করতে করতে তুই এটো ভ্যাকেন্ট করিয়েছি এটো স্পেস ছাড়িয়ে দিল 100% এটা রাইট আছে फिर भी ये রং হয়ে যাবে फिर भी ये রং হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা भी রং হয়ে যাবে ওকে তো এই সব তুমি ভালো করে দেখবি কোথায় আমাকে সার্কেল করতে হবে কোথায় সার্কেল করতে হবে না ঠিক আছে চল अब তুই দেখ अब তুই সব দেখ नीटे 3 लेवल क्वेश्चन आस्किंग 3 लेवल क्वेश्चन আছে একটা আছে ললিপপ একটা আছে কনফিউজ আর একটা আছে ফিউজ 3 लेवल क्वेश्चन থাকবে একটা ললিপপ একটা কনফিউজ আর একটা ফিউজ ললিপপ কি আছে ভালো করে দেখ তুই কোশ্চেন পড়িয়েছিস কোশ্চেন পড়বি না আইসন মনে হয়ে যাবে হ্যাঁ এটা অ্যান্সার হবে দ্যাট ইজ আ ললিপপ কনফিউজ মিন্স কি তুই কোশ্চেন পড়িয়েছিস কোশ্চেন বুঝতে পারছিস लेकिन जब चॉइस देखबी तो तुम्हारे कंफ्यूज होचे ए राइट की बी राइट ए राइट की बी राइट सी राइट की डी राइट यानी चॉइसे तू कंफ्यूज ठीक আছে ওটা হলো কনফিউজ আরেকটা কোশ্চেন আছে ফিউজ ফিউজ মিন্স কোশ্চেন তুই পড়েছিস কোশ্চেন বুঝতে পারছিস না কিরকম করতে হবে চয়েস বুঝতে পারছিস না দ্যাট উইল বি দ্য ওয়ার্ড ফিউজ তুই ফিউজে আছে কি করতে হবে কিরকম করব তো এরকম 3 লেভেলের কোশ্চেন থাকে ঠিক আছে আর একটা থাকবে ধ্যান যত বড় কোশ্চেন থাকবে তুই দেখবি কিছু কোশ্চেন আছে 4 লাইন 5 লাইন 6 লাইনে আছে তুই দেখতে ভয় করে দেবি কি আই বাবা এত লম্বা কোশ্চেন কিছু না ওটা কোশ্চেন তুই ফার্স্ট করবি কি ওটা কোশ্চেন করে তুই जो পড়বি ওটাই টাইম তোমাকে লাগবে ঠিক আছে তুই জব সলভ করবি উইদিন 1 মিনিটে তুই সলভ করে নিবি ঠিক আছে থাক এত কিছু আমি বলেছি এটা কথা আমার মনে থাকবে তুই ভালো করে ফলো করবি আই এম শিওর আমি যেত বলছি অত কর ফিজিক্সে আচ্ছা মার্কস পেয়ে যাবে ওকে আমি আজকে আমি ক্লাস 11 এর টপিক আমি পড়াচ্ছি কিছু দেখাচ্ছি তোমাকে जैसे जैसे एग्जांपल আমি বলছি না কি ভেক্টর अब देख তুই সব জানি ভেক্টর কি আছে अगर আমি एक सिंपल अगर डिफिनेशन बोलबो तो কি আছে डिफिनेशन वेक्टर सिंपल डिफिनिट मैग्नीट्यूड डिफिनिट डायरेक्शन ओबे वेक्टर लॉ ओबे वेक्टर लॉ ये वेक्टर लॉ को ओबे करता है तो जैसे हम ये পড়েছে वेक्टर एडिशन लॉ वेक्टर सबट्रैक्शन लॉ वेक्टर मल्टीप्लिकेशन लॉ তারপরে কি আছে ডিভিশন ঠিক আছে চলো তারপরে স্কেলার কোয়ান্টিটি কি আছে it is a quantity ঠিক আছে only have definite magnitude no direction अब তুই আমাকে এখানে কিছু কিছু দেখ কিছু কিছু एग्जांपल আছে 7টা एग्जांपल আমি দিচ্ছি जो नीटे एंड তোমার যাকে কি मेंस एंड एम से asking the that question just example suppose আমি তোমাকে বলছি দেখ electric current velocity of light electric current velocity of light pressure सब asking pressure angular displacement
ठीक है। সারফেস এরিয়া দেখ ভালো করে। अब আমি তোমাকে বলছি अभी আর আছে कि वेलोसिटी ऑफ द लाइट, वेलोसिटी ऑफ द लाइट की स्केलर की वेक्टर। अब देखो मेंटालिटी क्या है स्टूडेंट, अरे वेलोसिटी वेक्टर ना, एनी साफ तुम्हारा एनसीईआरटी পড়বে, एनसीईआरटी साफ लिखा আছে एनी क्वांटिटी which have both magnitude and direction it is not called vector। আরে বাবা ভেক্টরে কিছু রুল আছে, তোমাকে ওটা রুল বুঝতে পারবে। এর জন্য আমি কি বলছি, ভেক্টর এডিশন ল एंड स्केलर क्वांटिटी एडिशन दोनों में डिफरेंस আছে। তুই यानी ভেক্টর এডিশন কি আছে 4 + 3 ভেক্টর 4 + ভেক্টর 3 7 भी होते पारबे, 5 भी होते पारबे, 1 भी होते पारबे। लेकिन यही स्केलर क्वांटिटी 4 + 3 7 हो गए, क्योंकि वेक्टर लूप एनी क्वांटिटी विच है बोथ मैग्नीट्यूड डायरेक्शन इट इज नॉट कॉल्ड वेक्टर। बल्कि वेक्टर का कुछ लॉ আছে, কি লॉ আছে দেখ, আমি তোমাকে এখানে লিখে দিচ্ছি। কজেস অফ ভেক্টরস, फर्स्ट वेक्टर एडिशन लॉ, सेकंड स्पेसिफिक डायरेक्शन, थर्ड commutative law। vector addition law, specific direction, commutative। any quantity which obey the that three law is called vector। vector addition law, specific direction, commutative law। अगर ये तीनों में एक भी एब्सेंट আছে it is not called vector, it is called scalar। अब suppose velocity of the light, that is the what scalar quantity। why does not सिंपल हो तो करते हो ना, नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, बस सिंपल नो स्पेसिफिक डायरेक्शन। ঠিক আছে, তারপরে দেখ একটা আর এখানে সারফেস টেনশন, ভালো করে দেখি, তুই পড়েছিস সারফেস টেনশন, দিস অলসো স্কেলার কোয়ান্টিটি, নো স্পেসিফিক ডাইরেকশন। क्योंकि सरफेस टेंशन इक्वल टू क्या होगा, फोर्स पर यूनिट लेंथ, फोर्स पर यूनिट लेंथ। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, नो ओबेदा वेक्टर एडिशन लॉ, एडिशन लॉ, नो ओबेदा वेक्टर एडिशन लॉ। अब তুই একটা ভালো করে দেখ, এখানে একটা দেখ ভালো করে, আমি দেখছি না একটা ওয়্যার আছে, ये একটা ওয়্যার আছে, দুটো ওয়্যার, দ্যাট ইজ আওয়ার একটা ওয়্যার দো। सपोज एंगल 60, 3 एम्पियर 5 एम्पियर, that is what 8 एम्पियर, simple addition is not obey the vector addition, that is what scalar quantity। लेकिन सपोज একটা क्वेश्चन सॉल्व, अगर তোমার চারটা চয়েস আছে, একটা চয়েস স্কেলার, একটা ভেক্টর, ঠিক আছে, একটা আছে বোথ আর একটা আছে নান, তো आंसर কি হবে স্কেলার। ভালো করে শুনে নেবে, দ্যাট ইজ হোয়াট স্কেলার। लेकिन अगर একটা চয়েস টেনসর কোয়ান্টিটি থাকবে, তো দ্যাট ইজ কল্ড হোয়াট ইলেকট্রিক কারেন্ট কি হবে টেনসর। কেন দেখ এরা ভালো করে এটা দেখে নে, অনেক অনেক ইম্পর্টেন্ট চিজ আমি বলছি, ভালো করে দেখে নে। এটা সাপোজ 2 एम्पियर, এটা সাপোজ 4 एम्पियर, তো এটা কি হলো, এটা তো ডাইরেকশন তো হচ্ছে এখানে 2 एम्पियर, এটা 4, एक मिनट सॉरी 6 एम्पियर, ক্লিয়ার। अब তুই বলছিস স্যার টেনসর কোয়ান্টিটি কি আছে, শুনে নে ভালো করে। টেনসর কোয়ান্টিটি আমি পড়াবো, টেনসর কোয়ান্টিটি কি আছে, ইট ইজ আ কোয়ান্টিটি which is a neither scalar nor vector, that is a called tensor quantity।
टेंसर क्वांटिटी क्या है? इट इज अ क्वांटिटी विच इज द नाइदर स्केलर नोर वेक्टर, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। ঠিক আছে, না স্কেলার হবে না ভেক্টর। अब देखो दैट इज अ कंडीशन, ये वेक्टर আছে না, এখানে স্কেলার भी অবৈক্য করছে না, ঠিক আছে, दैट इज व्हाट टेंसर क्वांटिटी। ওকে, अब তুই দেখ একটা আর কোড, এটা হলো ভেলোসিটি কজেস ইলেকট্রিক কারেন্ট করিয়ে দিল, সারফেস টেনশন হয়ে গেছে। अब देखो আমি বলছি প্রেসার, এটা ওয়েস্ট বেঙ্গল জয়েন্টের কোশ্চেন আজকে, এটা প্রেসার। তো প্রেসার কি আছে ভালো করে पहले দেখ, প্রেসার फोर्स बाय एरिया, फोर्स बाय, तो ये वेक्टर আছে लेकिन ना दैट इज द व्हाट स्केलर, व्हाई नो स्पेसिफिक डायरेक्शन, नो स्पेसिफिक। अब কিরকম দেখো, সাপোজ এটা ভেসাল আছে, ভালো করে শুনবি, এটা ভেসাল, এখানে জোল আছে, এটা জোল আছে, হ্যাঁ না, সাপোজ। আমি তোমার সঙ্গে তোমাকে কোশ্চেন করছি কি দাদা মা আমাকে বলতো এ ওয়ালে প্রেসার ডাইরেকশন কি আছে, তুমি বলবি স্যার ইটস ভেরি সিম্পল, এটা আছে। क्यों? প্রেসারে ডাইরেকশন কি আছে? প্রেসার মিন্স কম্প্রেসিভ ইন নেচার, কম্প্রেস করবে, ঠিক। আমি বলবো এখানে, তুমি বলবি স্যার এখানে, এটা নিচে, এখানে এটা, এখানে এটা। তুই আমাকে বল দিস ওয়ালে দিস ডাইরেকশন, দিস ওয়াল দিস ডাইরেকশন, দিস ওয়াল দিস ডাইরেকশন, দিস ওয়াল দিস ডাইরেকশন, এর তো কোই স্পেসিফিক ডাইরেকশন আছে না, এর জন্য দ্যাট ইজ হোয়াট স্কেলার কোয়ান্টিটি। তো প্রেসার কি আছে? স্কেলার কোয়ান্টিটি, বুঝেছে? ঠিক আছে। আবার এটা অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট, angular displacement, and that is the also other name finite কতবার রোটেশন, এটা কোশ্চেন আছে, finite rotation, angular displacement, yeah, this is also called finite rotation, ठीक है। এটা स्केलर प्लस वेक्टर बोथ, ये दोनों আছে, स्केलर भी আছে एंड वेक्टर আছে, ফাইনাইট রোটেশন জোন। কেন? দেখো তুই একটা কথা দে, অ্যাঙ্গেল তুই পড়েছে স্মল भी থাকে এন্ড লার্জ भी আছে। जब एंगल स्मॉल হবে, ঠিক, obey the commutative law, obey the commutative law। अब commutative law क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a। कम्यूटेटिव लॉ क्या है? वेक्टर a प्लस वेक्टर b इक्वल टू वेक्टर b प्लस वेक्टर a, है ना, दैट इज व्हाट वेक्टर। তুই অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট यानी सर्कुलर मोशन रोटेशनल मोशन अगर তুই পড়েছি তো ওখানে লেখা আছে अगर एंगल स्मॉल হবে তো ডাইরেকশন আছে, ডাইরেকশন কি আছে? রাইট হ্যান্ড থাম্ব রুল, this folded finger give the direction of the motion and this thumb give the direction of the vector quantity। just example, suppose this angle है ना, एंटीक्लोज, थंब क्या होगा? आउटवर्ड, डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर डिस्प्ले वर्टिकली आउटवर्ड। अगर सपोज এরকম অ্যাঙ্গেল, এটা ডাইরেকশন কি হচ্ছে? ভার্টিক্যালি ডাউনওয়ার্ড। अब एंगल लार्ज, नो obey the commutative law, that is the what scalar quantity। अब लार्ज, जैसे एग्जांपल sin 150 डिग्री, तो हम लोग सिंपली क्या रकम करबो? sin 150 यानी 90 प्लस 60, 120 प्लस 30, सिंपली ऐड, सिंपली सबट्रैक्ट, that is the what scalar। ভালো করে বুঝেছে? ঠিক আছে, এটা এক দ্যাট কোশ্চেন আজকে এর জন্য কিছু কিছু যে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আছে এরকম। তো আমি তোমাকে একটাই কথা বলবো, खुदा से प्रार्थना, भगवान से प्रार्थना করবি कि इन फिजिक्स থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন নিতে আসবে না, प्रार्थना করবি। अगर থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন আসবে তো তুই মনে থাকবে তোমার ব্রেন নেই, তোমার কিডনি হেলিয়ে দেবে, एक तो কনসেপচুয়াল টাইপ का প্রবলেম আসবে, এটা বুঝে নেবে থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন। ঠিক আছে,
এটা হলো তারপরে সারফেস এরিয়া। সারফেস এরিয়া কি আছে দেখ, দিস অলসো स्केलर प्लस वेक्टर, स्केलर प्लस वेक्टर। जेरकम ये भी क्वेश्चन नीट में आया हुआ। कैसे जस्ट देखो, अब तुम लोग से ये कैसे हुआ, तू क्लास 11 में जितना एरिया पढ़ा दैट इज व्हाट स्केलर, लेकिन क्लास 12 में कुछ पार्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस एरिया, एरिया वेक्टर, करंट डेंसिटी करंट बाई व्हाट एरिया, एरिया वेक्टर। तो इलेक्ट्रिक करंट स्केलर, करंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी। तो फिर मैग्नेटिक फ्लक्स वहां पर जो एरिया लेगा वो क्या होगा, क्या होगा, एरिया वेक्टर। व्हाट डायरेक्शन, परपेंडिकुलर टू द सरफेस, ऑलवेज टेकन आउटवर्ड। ठीक है, हो गया। तो सरफेस स्केलर एंड वेक्टर हो गया। अब देखो अब उसके बाद हम लोग आते हैं स्ट्रेस मोमेंट ऑफ इनर्शिया, स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ठीक है, स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब स्ट्रेस और मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है उसको देखो। स्ट्रेस एंड मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या है वो দেখো। তুই একটা কথা পেলে ভালো করে শুন। তুই মোমেন্ট অফ ইনর্শিয়া সব স্টুডেন্ট পড়েছে, স্ট্রেস भी পড়েছে, ঠিক আছে। তো আখির এটারে মোমেন্ট অফ অ্যাকচুয়ালি কি আছে ভালো করে দেখ। আমি স্কেলার কোয়ান্টিটি বলছি, তো স্কেলার কোয়ান্টিটি মিনিং কি আছে, অনলি ডেফিনিট ম্যাগনিটিউড। আমি ভেক্টর কোয়ান্টিটি বলছি, ভেক্টর কোয়ান্টিটি মিনিং কি আছে, ডিফারেন্ট ম্যাগনিটিউড ডিফারেন্ট ডাইরেকশন অফ দ্য ভেক্টর एडिशन। सपोज एक एग्जांपल हम तुम्हारे बोलছি कि व्हाट डू मीन बाय द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, सेम लाइक इनर्शिया है ना, सेम लाइक यानी एनी बॉडी मूव इन द स्ट्रेट लाइन, ওখানে ইনার্শিয়া কি আছে, মাস। ইনার্শিয়া ডাইরেক্টলি প্রপোর্শনাল টু মাস, इनर्शिया मीन्स अपोजिशन। सेम लॉजिक रोटेशन मोशन में আছে, रोटेशन मोशन में जो इनर्शिया আছে ওর নাম কি আছে, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ঠিক আছে, दैट इज अबाउट अपोजिशन प्रॉपर्टी। सपोज एक बॉडी मूव इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, ও কি চাইবে कि আমি यूनिफॉर्म मोमेंट ऑफ इनर्शिया में থাকবো। अगर बॉडी मूव इन नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में वो কি চাইবে कि আমি नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में থাকবো। That opposition property is called moment of inertia। তারপরে একটা দেখ, সাপোজ একটা রিং আছে, ঠিক আছে, ফাইন্ড দ্য মোমেন্ট অফ ইনার্শিয়া রিং পাসিং থ্রু দ্য সেন্টার অফ দ্য মাস। आंसर কি আছে, mr স্কয়ার। m কি আছে, মাস অফ দ্য রিং, r কি আছে, রেডিয়াস। ঠিক আছে, তারপরে দেখ এটা ভালো করে শুন, এটা তুই দেখেছি है ना, এটা সেন্টার। फिर এটা আছে একটা क्वेश्चन, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द दिस एक्सिस। तो आंसर क्या আছে 3/2 mr স্কয়ার। फिर এটা আছে ये, फाइंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग द दिस एक्सिस, ये আছে mr স্কয়ার। तो ভালো করে দেখ, दिस एक्सिस पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया mr स्क्वायर, दिस एक्सिस पे এটা, दिस एक्सिस पे এটা, मतलब डिफरेंट एक्सिस में मैग्नीट्यूड क्या আছে डिफरेंट। लेकिन व्हाट डू यू मीन बाय द स्केलर क्वांटिटी, डेफिनिट मैग्नीट्यूड। এখানে তো ডিফারেন্ট ম্যাগনিটিউড আছে না, অ্যাক্সিস চেঞ্জ করছে, ম্যাগনিটিউড চেঞ্জ করছে। তো इसका मतलब এটা কি আছে, এটা স্কেলার হচ্ছে না। जब स्केलर হচ্ছে না तो वेक्टर का कोई कंसीडर হবে ना। तो दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी, दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। क्योंकि मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, सिंपल एडिटिव इन नेचर। जनरली इसका फार्मूला क्या है, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ मास एंड स्क्वायर ऑफ द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द रोटेशन। ठीक है, इन नो डायरेक्शन। तो दैट इज व्हाट, टेंसर क्वांटिटी। टेंसर क्वांटिटी यानी नादर स्केलर नोर वेक्टर, नादर स्केलर नोर वेक्टर, दैट इज कॉल्ड टेंसर क्वांटिटी। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया एंड इससे অনেক एग्जांपल আছে, আমি দুটো एग्जांपल দিচ্ছি তোমাকে। টেন্সর কোয়ান্টিটি। अब তুমি আমাকে বলছো স্ট্রেস কিরকম হচ্ছে, তো বাবা তুই পড়েছিস তো স্ট্রেস ইকুয়াল টু কি होगा, फोर्स बाय एरिया। तो ওখানে जो फोर्स আছে অনেক फोर्स আছে, টেনজেনশিয়াল फोर्स, कंप्रेसिव फोर्स, लॉन्गिट्यूडिनल फोर्स, नॉर्मल फोर्स, डिफरेंट नेचारेर फोर्स আছে, डिफरेंट ম্যাগনিটিউড হতে পারবে।
এর জন্য স্ট্রেস भी কি আছে টেনসার কোয়ান্টিটি ইট ইজ আ নাইদার স্কেলার নর ভেক্টর अब তোমাকে একটা কথা তো তুমি বলবি স্যার प्रेशर भी फोर्स बाय एरिया स्ट्रेस भी फोर्स बाय एरिया प्रेशर स्केलार এটা টেনসার কেন কিছু কিছু एग्जांपल আছে দাদা ভালো করে শুন अगर তোমাকে আমি বলবো व्हाट দ্য ডিফারেন্স বিটুইন দ্য প্রেসার এন্ড স্ট্রেস তো তুমি কি বলবি তো প্রেসার কি আছে স্কেলার কোয়ান্টিটি আর স্ট্রেস কি আছে টেনসার কোয়ান্টিটি একটা ডিফারেন্স সেকেন্ড কি আছে প্রেসার মনে থাক अगर তোমার 12 ক্লাস বোর্ডে হবে তো তুমি কত প্রেসারে থাকবে তুমি তো থাকবে তোমার বেশি তোমার গার্জিয়ান থাকবে তোমার গার্জিয়ান তোমার বড় ভাই বড় দিদি সব আরে তুই পড় তোমাকে এত নাম্বার নিতে আসবে হবে 90% 90 প্লাস নিতে আসবে তো তোমার ফ্যামিলি প্রেসার ছিল प्रेशर मीन्स एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया प्रेशर मीन्स एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट তোমাকে कोई एक्सटर्नली प्रेशर भी जैसे अभी আমি তোমাকে প্রেসার দেব এই ফিজিক্স ভালো করে পড় না পড়বি তোমার গার্জিয়ানকে বলবো না আমি ভাগবো আমিও প্রেসার যাচ্ছি ফিজিক্সে দ্যাট एक्सटर्नल फोर्स पर यूनिट एरिया दैट इज व्हाट प्रेशर তারপরে তুই দেখ স্ট্রেস কি আছে अब सपोज elasticity কি আছে इट इज अ प्रोसेस ठीक है when external force remove body return its simple body return its initial position that is the position अब suppose ये रबर আছে या একটা পেন আমি অনেক একটা ফোর্স দিয়েছি কিছু elongate করেছে তুমি দেখতে পারছ না ऐसे फोर्स দিয়েছে আপনি फोर्स डाले আমি একটা ফোর্স एक्सटर्नल फोर्स रिमूव করেছি ये दोबारा ইনিশিয়াল পজিশন में এসে যাবে কেন এর ভিতরে একটা ইন্টারনাল ফোর্স আছে that external force ठीक है return its initial position help the body return its initial position that internal force per unit area that is called stress तो stress में जो force আছে that is called internal force বুঝেছে তো এটা ডিফারেন্স আছে ওকে তো এটা 7টা 8টা एग्जांपल আমি বলেছি তোমাকে এ ভালো করে দেখবি না তো কোই বুক দেখবি কতবার এসেছে তুই দেখে নিবি ঠিক আছে अब देख আর এটা কোশ্চেন নিতে এসেছে এখানে সে ও সব ভালো করে পরে দেখে নে जैसे আমি अगर ডিভিশন করব है ना আমি ডিভিশন করব ভেক্টরের ডিভিশন তো আমি বলবো ভেক্টরের কত একদম সিম্পল ভেক্টর को अकॉर्डिंग टू मोशन दो पार्ट में আমি ডিভাইড করে দেব একটা আছে পোলার ভেক্টর আর এটা আছে অ্যাক্সিয়াল ভেক্টর বাস কিছু না দেখ ভালো করে এটা কোশ্চেন এসেছে polar vector and axial vector तो polar vector কি আছে are those vector associated with linear effect तो ये linear effect কি আছে বাবা linear effect मतलब straight line यानी सिंपल लॉजिक एनी बॉडी मूव इन स्ट्रेट लाइन ओखाने जो भी वेक्टर क्वांटिटी होवे दैट इज कॉल्ड पोलर वेक्टर जस्ट एग्जांपल ए बॉडी मूव इन दिस जैसे डिस्प्लेसमेंट लीनियर वेलोसिटी लीनियर एक्सेलरेशन लीनियर मोमेंटम दिस इज द एग्जांपल ऑफ द पोलर वेक्टर या सिंपल एग्जांपल स्ट्रेट लाइन बोले देबो এখানে যত আছে সব ভেক্টর लीनियर पोलर वेक्टर डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी ठीक है एक्सेलरेशन मोमेंटम ठीक है एक्सियल वेक्टर are those vector associated with axis of rotation are those vector which are associated with axis of the rotation मतलब क्या हुआ rotational motion as example rotational motion अब rotational motion में जो भी वेक्टर क्वांटिटी आसবে that is called axial vector जैसे टॉर्क অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম এটা কোশ্চেন নিতে এসেছে অ্যাঙ্গুলার মোমেন্টাম অ্যাঙ্গুলার ডিসপ্লেসমেন্ট ঠিক আছে
অ্যাঙ্গুলার ভেলোসিটি जो ঠাই আসবে সব অ্যাক্সিয়াল ভেক্টর। তো কিছু কিছু আমি তোমাকে থিওরিটিক্যাল পার্ট जो ভেক্টর से क्वेश्चन আস্কিং ওটা আমি তোমাকে বলে দেব, ঠিক আছে? এই সব তোমাকে দেখতে হবে। আর দেখ অনেক কোশ্চেন তো অনেক আছে, আমি আর বলতে যাচ্ছি। দেখো আপ সাপোজ এখানে আর তোমাকে ভালো করে দেখ, এটা হলো গেছে ऐसा থিওরিটিক্যাল কোশ্চেন, এর জন্য আমি थोड़ा सा फास्ट করিয়েছি ताकि सब বুঝে যায়, है ना? देखिए अब देख तू একটা বলবি না স্যার वेक्टर क्वांटिटी, है ना, ओबेदा वेक्टर एडिशन लॉ, वेक्टर सब्सट्रैक्शन लॉ, है ना, वेक्टर মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ডিভিশন। लेकिन তুই দেখবি আমি ভেক্টর ডিভিশন পড়ি না, है ना, কোনো বুকে ওখানে লেখা আছে না। কেন? চলতে একটা एग्जांपल দেখে নে, আমি তোমাকে বলে দিই ভেক্টর ডিভিশন কেন হচ্ছে না এসব বুঝে যাও। ভেক্টর ডিভিশন দেখ ভালো করে। ভেক্টর ডিভিশন सपोज एक वेक्टर ए আছে 5 मीटर पर सेकंड डायरेक्शन नॉर्थ, একটা আছে ভেক্টর বি কি আছে 2 मीटर पर सेकंड व्हाट डायरेक्शन ईस्ट, है ना? तो अभी ए क्रॉस बी 5/2 एंड नॉर्थ ईस्ट, ठीक है? ए तो मल्टीप्लाई हो गया मैग्नीट्यूड 2.5, लेकिन नॉर्थ ईस्ट কোনদিন মাল্টিপ্লাই মানে ডিভাইড হবে না। এটা তো ডিভাইড হলো, এটা হয়ে গেছে, लेकिन নর্থ ইস্ট কোনদিন ডিভাইড হবে यानी ডাইরেকশন কে রকম ডিভাইড হবে? নর্থ ইস্ট ডিভাইড হবে কি বলবে? আর कोई অনেক কিছু বলবে নর্থ ইস্ট, আরে ও তো মাল্টিপ্লিকেশন, একটা ভেক্টর নর্থ একটা ইস্ট, দ্যাট রিজल्टिंग নর্থ ইস্ট, ইট ইজ নট দ্য ডিভিশন। इसलिए আমি ম্যাগনিটিউড তো ডিভাইড করিয়ে দিব, लेकिन ডাইরেকশন ক্যান নট বি ডিভাইড। इसलिए वेक्टर डिवीजन কি আছে? अनडिफाइंड। अब तो एक আর কথা দেখ, अगर আমি এটা বলবো सपोज ए 5 मीटर, ठीक है, पर सेकंड, जस्ट एग्जांपल नॉर्थ, एक আমি বলবো बी दिस आल्सो 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ। अब তুই ভালো করে দেখ, ডিভাইড করতো তো 5/2 আর এটা হলো নর্থ বাই নর্থ, তো এটা হলো 2.5 আর নর্থ নর্থ क्या होगी? ডাইরেকশনলেস, এরকম হবে। यानी अब তুই একটা আমার ভালো কথা শুন, একটা কার নর্থে যাচ্ছে, एक अनदर कार নর্থে যাচ্ছে। अब তুই কি কর, একটা কার উপর একটা কার বসিয়ে দে, मतलब ডিভাইড করে দে, তো ও তোমাকে ইনভিজিবল হয়ে যাবে, मतलब নর্থ নর্থ ক্যান্সেল, ডাইরেকশনলেস यानी ইনভিজিবল হয়ে যাবে, এরকম হবে। इसलिए ডাইরেকশন কোনোদিন ডিভাইড হবে না। इसलिए ভেক্টর ডিভিশন কি আছে? আনডিফাইন্ড। আমি অনলি ভেক্টর এডিশন পড়বো, ভেক্টর সাবসেকশন পড়বো এন্ড ভেক্টর মাল্টিপ্লিকেশন এন্ড ভেক্টর ডিভিশন আমি কোনোদিন পড়বো না। কিউ? ওয়াই? বিকজ ম্যাগনিটিউড ক্যান বি ডিভাইড বাট ডাইরেকশন ক্যান নট বি ডিভাইড। এটা কোশ্চেন আছে। अब जैसे অনেক অনেক কিছু কোশ্চেন আছে। अब देखो এখানে আমি একটা কোশ্চেন দিয়েছি, এসে দেখ মাল্টিপল চয়েস, তোমার জন্য আমি মাল্টিপল চয়েস দিচ্ছি, হ্যাঁ, সিম্পল তোমাকে বুঝতে, ঠিক আছে? which quantities are possible? First, vector by scalar, scalar by vector, vector by vector and scalar by scalar, ठीक है? which quantities are possible? अब देख এটা পসিবল আর এটা পসিবল, ভালো করে দেখবি। এটা তো পসিবল হচ্ছে না, এটা তো আমি বলে দিছি, এটা কেন নেই? আর হাতে দেখো স্কেলার ভেক্টর, सपोज 5 मीटर पर सेकंड और ये वेक्टर আছে 2 मीटर पर सेकंड नॉर्थ, ए बाई बी 5/2, ध्यान दोगे, है ना? 1 by नॉर्थ व्हाट? डायरेक्शन का तो कोई इनवर्स होगा ना, दैट इज नॉट पॉसिबल। तो 1 by नॉर्थ व्हाट? दैट इज नॉट पॉसिबल।
क्या दिस पॉसिबल, ओके दिस पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल, दिस नॉट पॉसिबल। তো কিছু কিছু এরকম কোশ্চেন থাকবে, তো তোমাকে দেখতে হবে। अब सपोज একটা एग्जांपल आओ, এটা ভালো করে দেখে নিই। এটা হলো আমি একদম সিম্পল চ্যাপ্টার তোমাকে পড়েছি, যে তুমি 11 এ পুরো ভাই অনেক স্টুডেন্টে করিয়েছে ভেক্টর। তুমি আর তোমাকে এর জন্য এটা অনেক কিছু আছে, এর জন্য এই চ্যাপ্টার আমি তোমাকে পড়েছি, তুমি ভালো করে পড়েছি, তুমি এখানে অ্যানালাইজ করতে পারবে কি কি তুমি লেগিং করেছে, এখানে কি কি তুমি এখানে কোথায় কোথায় তুমি ভালো পড়েছি কি ভালো পড়েছি না, তুই আমাকে ডিফারেন্স করতে পারবি এখানে কি আমি কিরকম তোমাকে পড়াচ্ছি। এর জন্য আমি এই চ্যাপ্টার তোমাকে পড়াচ্ছি। হয়ে গেছে, তারপরে এটা আর দেখ, হয়ে গেছে। अब सपोज এখানে আরেকটা দেখ, এর জন্য আমি তোমাকে বলছি কিছু কিছু পার্ট আছে जो বুঝে নে, जैसे यूनिट वेक्टर, এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট টপিক। यूनिट वेक्टर পুরো ফিজিক্সে ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স वगैरह এন্ড जो ভেক্টর কোয়ান্টিটি তুমি যেখানে আছে ওখানে পড়বি, তো यूनिट वेक्टर का एप्लीकेशन হবে। एक्चुअली তুই দেখো পড়েছে না कि व्हाट आर द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द वेक्टर, वी ड्रॉ ए स्ट्रेट लाइन विथ एरो हेड, एरो हेड गिव द डायरेक्शन, इट इज नॉट ये सिंपल रिप्रेजेंटेशन আছে, এটা ভুল আছে। অ্যারো হাইট তোমাকে ডাইরেকশন দিতে পারবে না, কেন তুই দেখ একটা ভালো করে, আমি বলছি এক ভেক্টর এ আছে, এ ডাইরেকশন मतलब এটা सपोज এটা एग्जांपल ईस्ट, তো अगर ভেক্টর ডাইরেকশন নর্থ হবে, তো কি আমি এরকম করতে পারবো? কোনোদিন এরকম করতে পারবো না, আমি এরকমই লিখতে পারবো। তো এর জন্য অ্যারো হাইট जो আছে ইট নট অ্যাকচুয়াল গিভ দ্য ডাইরেকশন অফ দ্য ভেক্টর, দ্যাট ইজ ওয়াট রিপ্রেজেন্টেশন অফ এ ভেক্টর। তো অ্যাকচুয়ালি ডাইরেকশন কোন দিচ্ছে, দ্যাট ইজ হোয়াট यूनिट वेक्टर। ये यूनिट वेक्टर 100% गिव द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर कहते को नाम আছে यूनिट वेक्टर, यूनिट मैग्नीट्यूड 1, ए वेक्टर which magnitude 1 only have direction, इसके पास only direction থাকবে আর ম্যাগনিটিউড কি আছে 1। अब কে রকম রিপ্রেজেন্ট করব यूनिट वेक्टर, আচ্ছা सपोज এটা একটা ভেক্টর আছে, that is the one, okay, and magnitude 1 this, that is what এর নাম কি আছে cat, या this also height, या this also caret। তো যার কোয়ান্টিটি উপরে ক্যাট থাকবে ও কোয়ান্টিটি ম্যাগনিটিউড কি হবে 1, ও কোয়ান্টিটি ম্যাগনিটিউড কি হবে 1, ঠিক আছে। তারপরে একটা আর দেখ, একটা আর কোশ্চেন দেখ, এটা তো হয়ে গেছে ক্যাট হ্যাট या कैरेट, ঠিক আছে। अब सपोज এনি কোয়ান্টিটি আছে, ঠিক আছে, তোমাকে ভেক্টর তৈরি করতে হবে। সাপোজ এক্সাম্পল তুমি অত স্টুডেন্ট আছে এখানে, है ना, অনেক স্টুডেন্ট আছে পড়ছে, কিছু স্টুডেন্ট কি আছে কি আমি 12 এ एग्जाम দিব ভালো মার্কস নিয়ে আসবো, कोई स्टूडेंट एक्सपेक्टेशन আছে कि 90 প্লাস থাকবে, कोई 80, कोई 90 एंड सो एवरी स्टूडेंट का মেন্টালিটি কি আছে আমি কিছু ডেভেলপ করব। कोई स्टूडेंट है नीट एग्जाम দিব ওর মেন্টালিটি কি আছে আমি কলকাতা মেডিকেল কলেজ পড়বো, यानी ভালো র‍্যাঙ্ক লাবো। সাপোজ कोई स्टूडेंट 100 रैंक নিয়েছে, कोई स्टूडेंट 1000 रैंक নিয়েছে, कोई स्टूडेंट सपोज 10,000 रैंक নিয়েছে, সব এমবিবিএস করব, लेकिन कोई स्टूडेंट মেন্টালিটি কি আছে ভালো কলেজ সে আমি এমবিবিএস করব, यानी दैट इज द डेवलपमेंट। তো এই জন্য আমি তোমাকে দুটো एग्जांपल দিচ্ছি, একটা আছে স্পিড আর একটা আছে ভেলোসিটি। তো তুই আমাকে বল कि স্পিড আর ভেলোসিটি में डेवलप কোন আছে, यानी ज्यादा एडवांस কোন আছে, তো তুমি বলবি কি স্যার ভেলোসিটি। কেন? ভেলোসিটি ভেক্টর আছে আর স্পিড স্কেলার আছে, তো ভেলোসিটি के पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों আছে আর স্পিড के पास ओनली मैग्नीट्यूड আছে, है ना। তো अब আমাকে একটা কথা বল, ভেলোসিটি मोर एडवांस, स्पीड लेस एडवांस। तो আমাকে একটা কথা দে कि स्पीड दिले, स्पीड का भी दिल में कुछ इच्छा होगा, स्पीड के दिल में भी तो कोई कुछ इच्छा होगा कि हम भी वेक्टर बन जाए। अरे हर क्वांटिटी का एवरी पर्सन का डेवलपमेंट करने का इच्छा है, तुम्हारा मेरा सब भी फिजिक्स का इतना अच्छा टीचर बन जाए कि मेरा कम से कम 20-100 मिलियन स्टूडेंट लाइक करे, मेरा भी इच्छा है।
हम भी डेवलप करने की इच्छा रखते हैं। इसी तरह स्पीड का भी डेवलप करने का इच्छा है कि मेरा भी, हम भी वेलोसिटी बन जाए। अब वो स्पीड तुम्हारे पास आया, बोला दादा, ओ दीदी, मोदी जी, ओ दीदी, ओ माँ, আমাকে भी ভ্যালোসিটি করিয়ে দে, আমাকে भी ভ্যালোসিটি করে দে, কতদিন আমি স্পিড থাকবো, আমার भी তো ইচ্ছা আছে, আমি भी ভ্যালোসিটি হব। ঠিক আছে, ঠিক, তুমি বলছো ঠিক আছে, টেনশন করতে হবে না। তো তুই কি করেছি, স্পিড को নিয়েছি और यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई করে দিল। स्पीड को नीचे, सपोज स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है और तु यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई করে দি। ঠিক আছে, তো ম্যাগনিটিউড সেম থাকবে, यूनिट वेक्टर से मल्टीप्लाई করে, यूनिट वेक्टर পাস অনলি কি আছে, ডাইরেকশন। তো স্পিড का ম্যাগনিটিউড আছে, তুই ডাইরেকশন ওখানে অ্যাড করেছি, তো কি হয়ে যাবে, ভেলোসিটি मतलब ম্যাগনিটিউড আর ডাইরেকশন यानी वेक्टर। ঠিক আছে, এরকম আমি কোনোতে লিখতে পারবো। अब सपोज एक वेक्टर ए है, दैट इज व्हाट कन्वर्ट यूनिट वेक्टर। अब देखो कन्वर्ट, देखो अब ये आज है, इसके मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, इसके पास ओनली मैग्नीट्यूड, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल हो गया, ओनली क्या बच गया, डायरेक्शन। एक यूनिट वेक्टर के पास क्या है, ओनली डायरेक्शन। ठीक है, तो कोई भी वेक्टर को यूनिट वेक्टर में कन्वर्ट करना है तो उसको हम लोग इसी तरह रिप्रेजेंट करेंगे। ये एक वेक्टर है, इसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, ये ओनली मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड कैंसिल, ओनली क्या बच गया, डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड कैंसिल, ओनली क्या बच गया, डायरेक्शन। ठीक है, चलो अब देख, समझ এটা হয়ে গেছে। তারপরে अब देख, अब सपोज एज एग्जांपल हम यहाँ पर लिखे 5i का, तो ये जो होता है ना, एक सिंपल देखो, ये सिंपल तुमको बता दे रहे, दैट आई कैर, दैट जे कैर, माइनस आई कैर एंड माइनस जे कैर। ভালো করে দেখবি, पॉजिटिव आई इज नेगेटिव आई वेस्ट, एक वेक्टर के आगे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, पॉजिटिव जे नॉर्थ, नेगेटिव जे साउथ। अब देखिए यहाँ पर 5i, 5 क्या है, मैग्नीट्यूड, और दिस डायरेक्शन, मैग्नीफाइड डायरेक्शन ईस्ट, माइनस 3j, मैग्नीट्यूड 3 माइनस j डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड नेगेटिव नहीं होता है, माइनस का मतलब अपोजिट डायरेक्शन क्या हुआ, साउथ। तो एक सिंपल हम इसलिए बता दिए कि तुम जब भी फिजिक्स पढ़ेगा, वेक्टर का एप्लीकेशन आएगा तो ये सब यूज होगा, ये सब, इसलिए ये सब चीज को हम बता दिए। ठीक है, अब देख यहाँ पे अब सपोज একটা কথা শোন ভালো করে, এটা এ देख वेक्टर एडिशन, ध्यान दो, वेक्टर एडिशन, वेक्टर एडिशन में क्या है, ट्राइंगल लॉ, पैरालेलोग्राम लॉ एंड पॉलीगन लॉ। ठीक, ভালো করে শুনবি, ट्राइंगल लॉ एंड पैरालेलोग्राम लॉ ओनली यूज फॉर टू वेक्टर। अगर तुम्हारे 2 वेक्टर दिएছি আর 2 वेक्टर को तुम्हारे ऐड करते হবে তো তোমার কাছে দুটো অপশন আছে, या तो তুই ট্রায়াঙ্গেল ল ইউজ কর, या तो তুই ভেক্টর ল ইউজ কর। ঠিক আছে, सॉरी ট্রায়াঙ্গেল ল या প্যারাগ্রাম ল। ঠিক, अगर मोर देन 2 वेक्टर আছে তো তোমার কাছে কি হবে, পলিগন ল। কি ইউজ করবি, পলিগন ল। তো अब ভালো করে দেখ, ভেক্টর এডিশনে সাপোজ আমি ট্রায়াঙ্গেল ল ইউজ করছি, ঠিক আছে, একটা দেখ কিছু বুঝিয়েছ, ট্রায়াঙ্গেল ল, या दिस इज ऑल्सो कॉल्ड टिप टू टेल मेथड। अब देख, सपोज एक वेक्टर ए है और एक वेक्टर बी है, ভালো করে দেখবি, এ আর বি। अब তোমার আছে, তুমি কি করবে, सपोज তুমি वेक्टर ए নিয়েছি
এটা ए हेड, ए का हेड है, बी का टेल यहां से प्लेस कर दो। दैट इज द रूल। अब व्हाट इज द रिजल्टेंट? रिजल्टेंट क्या होता है? तू पढ़ा होगा फर्स्ट वेक्टर का, तू पढ़ी छे ना, रिजल्टेंट के रूप में लिखबी फर्स्ट वेक्टर का टेल टू टेल, सेकंड वेक्टर हेड टू हेड। फर्स्ट वेक्टर टेल टू टेल, सेकंड वेक्टर হেড টু হেড। ওয়াই ফার্স্ট ভেক্টর টেল টু টেল, সেকেন্ড ভেক্টর হেড টু হেড? আমি বলছি আগে ভালো করে দেখে নে। তো এখানে তুই কি লিখবি? আর ইকুয়াল টু কি? ভেক্টর এ প্লাস ভেক্টর বি অ্যাকর্ডিং টু ভেক্টর এডিশন। अब তুই ভালো করে একটা আর দেখ। সাপোজ তুই কি করেছিস? ফার্স্ট ভেক্টর বি নিয়েছি, নিয়ে নে, এটা ফার্স্ট এটা সেকেন্ড, তো ভেক্টর বি ফার্স্ট, এর হেড एंड बी का हेड और ए का टेल। देखो वेक्टर बी प्लस वेक्टर बी, वेक्टर बी प्लस, अब देख और ए प्लस बी एंड बी प्लस सी दोनों क्या हुआ? सेम। इसी को कहते हैं कम्यूटेटिव लॉ। दैट इज अ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव, दैट इज अ कॉल्ड कम्यूटेटिव लॉ। तो এরকম ভেক্টর এডিশন a প্লাস b भी लिखते পারবে एंड b प्लस a भी लिखते पारबे, डज नॉट मैटर। अब व्हाट इज द रूल ऑफ द ट्रायंगल लॉ? फर्स्ट वेक्टर का देखो रिजल्टेंट क्या होगा? फर्स्ट वेक्टर का हेड टू हेड, सेकंड वेक्टर का टेल टू टेल। तो একটা কথা শুন, এটা হয়ে গেছে তো ভালো করে শুন। अब তুই দেখ पहले প্যারালোগ্রাম লো पहले, তারপর আমি একটা কথা আর বলবো তোমাকে, पहले এটা দেখে নে। पैराग्राम लो, है ना। सपोज एक वेक्टर ए बी, अब देख ए बी, ए का टेल, बी का टेल, व्हाट इज द रिजल्टेंट? दो वेक्टर का टेल से टेल। और ट्रायंगल लॉ में क्या है? फर्स्ट वेक्टर का टेल टू टेल, सेकंड वेक्टर हेड टू हेड। पैरेललोग्राम लॉ में क्या है? रिजल्टेंट दो वेक्टर का टेल से निकलेगा। दिस ऑल्सो रिटेन, दैट इज द रूल। ए प्लस बी, ए दिस ऑल्सो ए, बी दिस ऑल्सो बी। ঠিক? अब ভালো করে দেখবি একটা একটা আর দেখ, এটা কোশ্চেন এমইউ, এমইউ আছে তো ওখানে এক কোশ্চেন पूछेছে। अब তুই ভালো করে দেখ। एस मान लो এটা রিজাল্টেন্ট। अब তুই এরকম কি এরকম লিখতে পারবে? और रिजल्टेंट दो वेक्टर का टेल से। अब এখানে দেখ डायगोनल की रिप्रेजेंट করছে रिजल्टेंट। फिर समझ, टेकन टू वेक्टर ए एंड बी represented by two side of the parallelogram both in magnitude and direction. The diagonal of the resultant determine the what? Diagonal of the parallelogram determine the what? Resultant vector। ঠিক আছে? এখানে भी डायगोनल रिजल्टेंट, लेकिन रूल क्या আছে? रिजल्टेंट वेक्टर दो वेक्टर का टेल से ओरिजिन করবে। তো এখানে भी देखो ये एस, ए का टेल, लेकिन बी का কি আছে? হেড। তো আমাকে এটাকে টেল করতে হবে, টেল করতে আমি কি করে দেব? এখানে নেগেটিভ করে দেব, এর আগে নেগেটিভ। अब जैसे सपोज एक वेक्टर ए আছে না, এটা বি আছে, अब আমি বি का आगे नेगेटिव করে দেব, मतलब অপোজিট ডাইরেকশন। তো এখানে এর আগে নেগেটিভ मतलब এর ডাইরেকশন রিভার্স, यानी কি করবে? এস ইকুয়াল টু এ মাইনাস বি। आंसर এটা হবে। এটা কোশ্চেন ছিল, চারটে চয়েস, দিস ইজ দ্য কারেক্ট। अब देख তুই ভালো করে দেখ, এ একটা আছে, এ আর বি, ভালো করে দেখবি এ আর বি। अब देखो এ বি, ওকে। এখানে আমি এরকম भी লিখতে পারবো বি। দেখ अब তুই দেখ এখানে রিজাল্টেন্ট একটা আর এখানে भी রিজাল্টেন্ট, दोनों डिफरेंस আছে। दिस ओबे द व्हाट? पैरेललोग्राम लो, और दिस ओबे द व्हाट? पॉलीगन लो, सॉरी ट्रायंगल लो, दोनों सेम আছে। पैरेललोग्राम
एंड ट्रायंगल लो। এখানে ফার্স্ট ভেক্টর का टेल टू टेल, সেকেন্ড ভেক্টর हेड टू हेड, এখানে দো ভেক্টর का टेल से করছি, বুঝেছে? তারপরে দেখ একটা আমার जो কথা আছে ও দেখ ভালো, এর জন্য খালি थोड़ा सा ডিফারেন্স আছে ডেফিনেশন में, বাকি রুল वगैरह সব সেম আছে, ম্যাগনিটিউড वगैरह সব সেম আছে। এর জন্য কম্পিটিশনে ট্রায়াঙ্গেল প্যারাগ্রাম ও তো ডিফারেন্স আছে না, বাট जो ডিফারেন্স আছে আমি তোমাকে বলে দিচ্ছি, বাস মনে থাকবে कि প্যারাগ্রাম में जो रिजल्टेंट वेक्टर আছে दो वेक्टर के टेल से অরিজিন করবে, আর ট্রায়াঙ্গেল में কি আছে रिजल्टेंट जो वेक्टर আছে ফার্স্ট वेक्टर का टेल टू टेल, সেকেন্ড वेक्टर का हेड टू हेड। আখির এখানে এরকম কি এরকম হচ্ছে ওটা ভালো করে শুন, দেখ আমি অনেক কিছু আছে তোমাকে আজ বেসিক কনসেপ্ট আমি একদম ক্লিয়ার করে দিচ্ছি। এটা বুঝে গেছো, ঠিক আছে? তারপরে এটা আর একটা কথা দেখ, দেখো সাপোজ আমি একটা আমার কথা শুন ভালো করে, যেটা আমি একটা বলছি না ডিসপ্লেসমেন্ট, দ্যাট মিন্স ডিসপ্লেসমেন্ট, ভালো করে শুন। এটা কি আছে ডিসপ্লেসমেন্ট? ডিসপ্লেসমেন্ট একটা ভেক্টর কোয়ান্টিটি, ভেক্টর ডাইরেকশন কি আছে, ডাইরেকশন, ডাইরেকশন ইনিশিয়াল পজিশন টু फाइनल पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर डायरेक्शन इनिशियल पोजीशन टू फाइनल। लेकिन আমি কি এর আমি কি এরকম লিখবো ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন, লিখবো ফাইনাল পজিশন মাইনাস ইনিশিয়াল পজিশন। अब सपोज देख এটা হলো এ আর বি, সাপোজ এটা ডিসপ্লেসমেন্ট আছে, ডাইরেকশন ইনিশিয়াল টু ফাইনাল, লিখবো ফাইনাল মাইনাস ইনিশিয়াল। ভালো করে দেখি, अब सपोज एक वेक्टर देख ए बी इनिशियल फाइनल के लिखबो फाइनल माइनस इनिशियल, ठीक? अब তুই দেখ ভালো করে দেখ, अब जो আমি তোমাকে বলেছি হ্যাঁ লিখেছি না এ বি, এটা এ এটা বি এটা সি, চলো ঠিক আছে। अब দেখ আমি एडिशन ए बी प्लस बी सी है ना, ए प्लस बी, तो ए की जगह एटा बी की जगह एटा, तो ए बी इनिशियल फाइनल, तो की लिखो फाइनल माइनस इनिशियल, बी सी वेक्टर बी बी सी इनिशियल फाइनल, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो बी बी कैंसिल, माइनस ए प्लस सी यानी सी माइनस ए, यानी फाइनल इनिशियल है ना, फाइनल इनिशियल, तो এটা হলো ফাইনাল এটা হলো ইনিশিয়াল, তো রিজাল্টেন্ট ভেক্টর ডাইরেকশন দিস, यानी फर्स्ट वेक्टर का हेड टू हेड, सेकंड वेक्टर टेल टू टेल, यानी ইনিশিয়াল টু ফাইনাল। এটা বুঝেছে? এটা একদম বই বুকে তোমাকে এটা কথা আছে না, ওই বুক এসব আমি তোমাকে তৈরি করে দেখিয়েছি, কেন এটা বেসিক কনসেপ্ট আছে ফিজিক্সে, এ তুমি জানবে না কিছু ফিজিক্স হবে না তোমাকে, তোমাকে সব জানতে, যত भी ইলেকট্রোস্ট্যাটিক্স ফিজিক্স जो भी চাইবি গ্রেভিটেশন সব এরকম ही তোমাকে হবে, ওখানে ভেক্টর অ্যাপ্লিকেশন আছে, উইদাউট ভেক্টর অ্যাপ্লিকেশন নীল, ফিজিক্স নীল, ঠিক আছে? এটা হয়ে গেছে, বুঝেছে? अब তো দেখ এটা, আর अब তোমাকে একটা কথা, अब তোমাকে বলবো ফাস্ট করতে হবে, দেখা কম্পিটিশনের জন্য ভালো হতে, এটা তোমাকে বেসিক কনসেপ্ট আমি শিখেছি, अब ফাস্ট তোমাকে করতে হবে কম্পিটিশন জন্য। अब দেখ এ বি বি সি, अब আমাকে রিজাল্টেন্ট, তো এখানে কমন কি আছে বি বি, বি বি কমন রিমুভ করে দে, কি থাকবে এসি, হোয়াট ইজ দ্য রিজাল্টেন্ট এসি, হয়ে গেছে। जो কমন আছে ওনাকে তুমি রিমুভ করে দিবে, তো বি বি রিমুভ করে দিয়ে কি কি এখানে বাঁচবে এ আর সি, হয়ে গেছে। अब তো একটা আর দেখ, ঠিক আছে? তো
अब তুই দেখে আমি কি বলছি পলিগন দেখ ভালো করে দেখ পলিগন নাও পলিগন নাও আমি কি বলেছে পলিগन मतलब मेनी साइड पॉलीगन मेनी साइड तो एवरी साइड की रिप्रेजेंट করছে मैग्नीट्यूड ऑफ द फैक्टर तो मेनी साइड मतलब मेनी वेक्टर इसका मतलब पॉलीगन लो कहां यूज করব আমি मोर देन 2 वेक्टर जस्ट एग्जांपल वेक्टर ए वेक्टर बी वेक्टर सी that is the result ভালো করে দেখবি that is the result है ना अब तू देख A B C D E है ना जनरली কি আছে ফর্মুলা ভেক্টর A ভেক্টর B ভেক্টর C ভেক্টর D लेकिन तू একটা ভালো করে দেখ A A B B D C C C D D DE अब ভালো করে দেখ এখানে কমন D এখানে কমন C রিমুভ করে দে এখানে কমন D কমন B কমন C কমন D রিমুভ কি বাঁচলে A और E এই তো আর এটা সিম্পল আছে ঠিক আছে তো এই সব তুমি মনে থাকবে সব অনেক ভয়ঙ্কর কনসেপ্ট আমি দিয়েছি তোমাদের ভালো করে দেখবি এটা শর্টকাট মেথড আছে তুমি রেজাল্টেন্ট কি রকম বার করবে ঠিক আছে দেখ তো আমি ফার্স্ট ক্লাস হয়েছে ফার্স্ট ক্লাস আমি কি কি তোমাকে সিম্পল করিয়েছি পলিগন ট্রায়াঙ্গেল অফ পলিগন আর ভেক্টর অ্যাপ্লিকেশন দিয়েছি अब কিছু আর কোশ্চেন আছে আমিও তোমাকে দেখাচ্ছি পরে এটা দেখে নে ঠিক আছে চলো দেখো এটা আর কথা দেখ এটা আমার কথা একটা ভালো করে শুনে নে ভালো করে এটা অনেক ইম্পর্টেন্ট কথা বলছি আমি সাপোজ ट्रायंगल लो या पैराग्राम लो पैराग्राम ट्रायंगल लो या पैराग्राम सपोज ए बी दैट इज द रिजल्टेंट एंगल थीटा what is the magnitude R equal to क्या होगा a square plus b square plus 2ab cos theta that is the word magnitude that is the word magnitude इसका मतलब मीनिंग क्या है ये जो रिजल्टेंट का वैल्यू दैट डिपेंड ऑन द व्हाट एंगल और cos का मैक्सिमम वैल्यू क्या है व्हाट मिनिमम वैल्यू -1 सपोज एज एग्जांपल थीटा 0 डिग्री तो r इक्वल टू क्या होगा a plus b दैट इज द व्हाट मैक्सिमम वैल्यू इसका मतलब r का वैल्यू लाई बिटवीन लेस देन इक्वल टू a प्लस b मतलब r का मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a प्लस b जनरली a प्लस b से कम होगा a प्लस b से ज्यादा नहीं होगा पहला सेकंड थीटा 180 डिग्री यानी cos 180 -1 तो r इक्वल टू a माइनस b दैट इज व्हाट मिनिमम वैल्यू यानी r का मिनिमम वैल्यू जो होगा लेस देन इक्वल टू a माइनस b सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू a माइनस बी यानी मिनिमम क्या होगा a माइनस बी ठीक मैक्सिमम a प्लस बी से ज्यादा होगा यहां पर मैक्सिमम क्या होगा a प्लस बी जनरली a प्लस बी से कम होगा यानी रिजल्टेंट का वैल्यू लाई बिटवीन a माइनस बी टू a प्लस बी यानी हम लोग ये चीज को याद रखना ठीक है r का वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी के अंदर लाई करेगा r का वैल्यू a प्लस बी और a माइनस बी के अंदर लाई करेगा ठीक है अब जैसे एक तो क्वेश्चन हम दे दें पहले वो समझ अगर ये क्वेश्चन है कि पॉसिबिलिटी ऑफ
resultant of two forces possibility of resultant of two forces equal to क्या होगा 15 न्यूटन एंड 3 न्यूटन। ठीक है, अब देख पहला चॉइस 20 न्यूटन, सेकंड 11 न्यूटन, 16 न्यूटन, डी 22 न्यूटन, विच आर पॉसिबल। क्वेश्चन अच्छा सा पर पॉसिबिलिटी ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू फोर्सेस 50। देखो अब यहीं पर एक चीज देखना है, व्हाट द डिफरेंस बिटवीन बोर्ड एंड कंपटीशन। बोर्ड और कंपटीशन में क्या डिफरेंस है। अब सपोज यू आर क्लास 11 स्टूडेंट, हम फर्स्ट क्लास ये, आई एम फिजिक्स टीचर और तुम क्लास 11 में हो, मैं स्टार्ट किया वेक्टर। ठीक है, तुम हमसे पूछा सर आपका नोज कहाँ, यू आर, ठीक है, तुम यहां हमसे ये पूछा सर आपका नोज कहाँ, तो हम बोला दिस इज द माई नोज, दैट इज द वर्ड बोर्ड। सपोज फिर हम सेकंड क्लास आए और हम बोले कि तुमको हम कंपटीशन का क्लास लेने जा रहे हैं, तो अब तुम लोग कंपटीशन का क्लास में आया, अब तुम फिर वही क्वेश्चन किया सर आपका नोज कहाँ है, आपका नाक कहाँ है, नोज कहाँ है ये, तो हम बोले दिस इज द माई नोज, दिस इज द माई नोज, हम ऐसे ले रहे, दिस इज माई नोज। और जब बोर्ड क्लास में था हम बोले दिस इज द माई नोज, तो दैट इज द डिफरेंस। तो बोर्ड मतलब सिंपल लॉजिक और कंपटीशन का मतलब थोड़ा सा ट्विस्ट, तो वही चीज है। अगर ये बोर्ड में आता तो यहाँ पर तुमको एंगल मेंशन किया रहता कि रिजल्टेंट ऑफ द टू फोर्सेस 15 एंड 3 न्यूटन, मैक्स एन एंगल 30 डिग्री, ये चीज आता। व्हाट द मैग्नीट्यूड, तो फिर ये फॉर्मूला लीजिए, ए मतलब 15, बी मतलब 3, एंगल दिया हुआ है, लेकिन यहाँ पर क्या बोला पॉसिबिलिटी, यानी नॉट मेंशन एंगल। जब एंगल मेंशन नहीं किया हुआ है तो मेरे पास यही ऑप्शन है, मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा a प्लस बी और मिनिमम क्या होगा a माइनस बी। तो अब देखो a मैक्सिमम कितना हो गया 15 प्लस 3 यानी 18 न्यूटन, और मिनिमम क्या होगा 15 माइनस 3 यानी 12 न्यूटन। यानी रिजल्टेंट का वैल्यू 18 से ज्यादा नहीं होगा और 12 से कम नहीं होगा, यानी ये दोनों के बीच में लाई करेगा, ये दोनों के बीच में लाई करेगा, यानी 12 से कम नहीं होगा, 18 से ज्यादा नहीं होगा। ठीक, तो अब यहाँ पर क्वेश्चन देख, 20 18 से ज्यादा नॉट पॉसिबल, 11 12 से कम है नॉट पॉसिबल, 22 18 से ज्यादा नॉट पॉसिबल, 16 लाई बिटवीन 12 to 18। दिस इज द आंसर, ये आंसर। क्लियर हुआ, ये मेरा आंसर हो गया। ठीक है, ओके, तो ये आंसर हुआ। तो कुछ प्रॉब्लम इसी तरह आता है जो तुमको देख के बताना। अब जैसे देखो, अब अगर हमको थ्री वेक्टर दे दिया, सपोज 3 वेक्टर, क्वेश्चन समझेगा। थ्री वेक्टर 5 न्यूटन, 8 न्यूटन, 12 न्यूटन। नाइन न्यूटन, 4 न्यूटन, 11 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 10 न्यूटन, 20 न्यूटन, 30 न्यूटन, 10 न्यूटन, 40 न्यूटन, 6 न्यूटन, 10 न्यूटन, 3 न्यूटन। सपोज 3 वेक्टर है, 3 वेक्टर्स,
क्वेश्चन देखो, हम तो अभी एक थ्योरी नहीं, हम तो टेक्निक सिखा दे रहे हैं। 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है। अब सपोज एक बॉडी है, एक बॉडी में 3 वेक्टर एक्ट किया, ठीक है। अब क्वेश्चन ने पूछा क्या वो बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम, कैन बॉडी रिमेन इन इक्विलिब्रियम इफ ए बॉडी अप्लाई 3 forces 5 Newton, 8 Newton and 12 Newton. Can body remain in equilibrium? Same question. A body apply 9 Newton, 4 Newton, 11 Newton. Can body remain in equilibrium? And also can body remain in equilibrium या not remain in equilibrium? तो अब यहाँ पर क्वेश्चन सपोज क्या है, तुम देखो, ये 3 वेक्टर में कोई भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो। रिजल्टेंट कोई भी 2 वेक्टर का रिजल्टेंट निकालो। अब फिर यहां पर लिखो इक्विलिब्रियम। अब ये 3 वेक्टर में कोई भी 2 वेक्टर, सपोज ए बी सी, सपोज तुम ये 2 वेक्टर लिया ए बी, नॉट गिवन एंगल, नॉट गिवन एंगल, तो जब एंगल नहीं दिया हुआ तो रिजल्टेंट कैसे निकालेगा, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम मिनिमम, तो इसका मैक्सिमम कितना हुआ 13, मिनिमम क्या हुआ 3, ठीक है, मिनिमम 3 मैक्सिमम 13, यानी लाई बिटवीन 3 to 13। अब ये जो थर्ड वेक्टर है इसको कंपेयर करो, तो थर्ड वेक्टर अगर ये दोनों के बीच में लाई करेगा तो इसका मतलब इक्विलिब्रियम पॉसिबल, दैट इज द पॉसिबल, दैट इज द व्हाट आंसर। ये सिंपल लॉजिक बता रहे, 100% यही आंसर है। अब फिर देख, अगर तू क्या करेगा, इसको हटा दे, ध्यान दो, अब तू बोलेगा सर हम ये दोनों लेंगे, ले लो, ये हट गया, मैक्सिमम मिनिमम, मैक्सिमम 20 मिनिमम 4, ठीक, तो थर्ड वेक्टर कौन हुआ ये, ठीक, तो ये मिनिमम 4, ये मैक्सिमम 20, तो 5 क्या हुआ 4 और 20 में लाई कर रहा, इक्विलिब्रियम पॉसिबल। अगर तुम ये दोनों ले रहा, इसको देख, मैक्सिमम 17 मिनिमम 7, 8 क्या हुआ 7 है ना, 7 और 17 के बीच में लाई कर रहा, इक्विलिब्रियम पॉसिबल हो गया आंसर। सेम कॉन्सेप्ट, चलो अब हम लोग सिर्फ 2 ही लेंगे, मैक्सिमम 13 मिनिमम 5, 11 लाई बिटवीन, इक्विलिब्रियम पॉसिबल। सेम मैक्सिमम 20 मिनिमम 0 पॉसिबल, 10 लाई कर रहा दिस, मैक्सिमम 10 मिनिमम आधे, ये दोनों लिया, मैक्सिमम 30 मिनिमम 10, तो 30 हो रहा, 30 आ रहा पॉसिबल। अब देख, मैक्सिमम 20 एट 30 मिनिमम 10, 40 हो रहा, नॉट पॉसिबल। मैक्सिमम 16 मिनिमम 4, ये मिनिमम से भी कम हो रहा, नॉट पॉसिबल हो गया। तो ये एक सिंपल लॉजिक है निकालने का, ऐसा जब भी प्रॉब्लम आएगा हम इसको सिंपली इसी टाइप से सॉल्व करेंगे। ये हुआ मेरा कॉन्सेप्ट। तो ये एडिशन का इस टाइप से क्वेश्चन कितने बार ये क्वेश्चन है, ये तो क्वेश्चन मेंस में है, मेंस में भी आया था, नीट में भी आया था, ये दैट इज द क्वेश्चन। तो ये था टेक्निक, ठीक है। चलो और देखो, अब आते हैं हम लोग वेक्टर सब्सट्रैक्शन। वेक्टर सब्सट्रैक्शन, वेक्टर सब्सट्रैक्शन ভালো করে দেখবি। तो वेक्टर सब्सट्रैक्शन का मतलब होता है, ध्यान दो, है ना, जैसे वेक्टर आर इक्वल टू वेक्टर ए माइनस बी, कोई भी वेक्टर के आगे नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन, दैट इज आवर वेक्टर सब्सट्रैक्शन, ठीक है। तो वेक्टर एडिशन ऑफ द कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ एंड डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, लेकिन वेक्टर सब्सट्रैक्शन ओनली ऑफ द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। वेक्टर सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव और
एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता, ये सब याद रखना। वेक्टर सब्सट्रैक्शन कम्यूटेटिव एंड एसोसिएटिव लॉ को ओबे नहीं करता है, ये ओनली ओबे द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। अब देख यहां पे ये हुआ, सपोज ये वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी, एंगल थीटा, आर इक्वल टू, ठीक। अब ये एडिशन है आर इक्वल टू ए प्लस बी। अब हम क्या किए, बी माइनस बी, मतलब एक वेक्टर लगा के माइनस बी का मतलब अपोजिट डायरेक्शन। अब एंगल क्या हो गया, 180 माइनस थीटा, ठीक है, 180 माइनस थीटा। तो याद करना, दो एक चीज और अच्छा वो बोलने भूल गया, दो वेक्टर एंगल कब बनाएगा, टेल टू टेल और हेड टू हेड। सपोज ये बोलना दैट इज व्हाट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर ए एंड वेक्टर बी, दैट वेक्टर ए दैट वेक्टर बी, दैट वेक्टर ए दैट वेक्टर बी, ठीक है। दिस एंगल एंड दिस एंगल, दिस कैरेट, इट इज ए नॉट कैरेट, ठीक है। दो वेक्टर एंगल कब बनाएगा, टेल टू टेल और हेड टू हेड। अब यहां पर एक वेक्टर का हेड है, एक वेक्टर का टेल है, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर, इट इज नॉट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। फिर समझ, व्हाट आर द रूल बिटवीन द टू वेक्टर, व्हाट इज द रूल बिटवीन द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। फर्स्ट, या तो टेल टू टेल, दो वेक्टर का टेल टू टेल, या हेड टू हेड, एक वेक्टर का हेड और एक का टेल, इट इज नॉट द एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। अब देख, ये वेक्टर ए, इसको आगे बढ़ाए ए, ये टेल, ये वेक्टर बी का हेड, ये टेल, दैट इज व्हाट एंगल बिटवीन द टू वेक्टर। व्हाट इज द रिजल्टेंट, दिस आर। व्हाट आर कैसे निकलेंगे, ए स्क्वायर बी स्क्वायर एंड 2ab cos 180 माइनस थीटा रूट होगा, क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा माइनस, ठीक है, आर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab cos थीटा, दैट इज द व्हाट। ध्यान देना अच्छा से, ठीक। अब यहां पर देख, अगर इफ हम ये बोलते हैं कि a इक्वल टू बी, तो दिस आर, ध्यान दो, आर ए स्क्वायर 2a स्क्वायर cos थीटा रूट ओवर, समझ पहले 2a स्क्वायर कॉमन निकाले 1 माइनस cos थीटा, ठीक है, ये देखो, ठीक है, वो 2a स्क्वायर 2 cos स्क्वायर 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 बाहर a साइन 2a साइन थीटा। तो यानी रिजल्टेंट, ये एकदम याद रखना फॉर्मूला, 2a साइन थीटा, ठीक है। अब एक चीज देखो, देखते जा, ये ध्यान दे। अब यानी क्या होता है, 1 माइनस कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2, ये सब तुमको मालूम है, ठीक। अब जैसे हम लोग लिखते हैं ना, ये तो ठीक है, एंगल बिटवीन द, अब देखो यहां पर अगर हम लोग बात करते हैं डेल्टा भी है, देख रहा है, डेल्टा भी का मतलब क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी। तो चेंज इन वेलोसिटी क्या होता है, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल, याद रखना, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल। तो जो वेक्टर क्या गया, नेगेटिव का मतलब क्या हुआ, अपोजिट डायरेक्शन। तो जब भी हमको चेंज इन वेलोसिटी निकालना है तो फाइनल माइनस इनिशियल। अब जैसे एज एग्जांपल सपोज एक बॉडी ए पर था, बी पर, बॉडी ऊपर गया ए और ये ऐसे मूव कर, ये बी नीचे, तो ठीक है, ए से भी गया, तो ये इनिशियल ये फाइनल, तो ये हुआ इनिशियल वेलोसिटी और ये हुआ फाइनल वेलोसिटी। सपोज इनिशियल अगर हम बोलते हैं 5j, तो फाइनल क्या हुआ, माइनस 5j नीचे। अब बोला व्हाट आर द चेंज इन वेलोसिटी, तो देखो फाइनल माइनस 5j माइनस इनिशियल 5j, तो कितना हुआ माइनस 10j,
यानी चेंज इन वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड क्या हुआ 10 और माइनस जे क्या हुआ डायरेक्शन, डायरेक्शन क्या हुआ डाउनवर्ड, डायरेक्शन क्या हुआ डाउनवर्ड। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट था, डायरेक्शन क्या हुआ डाउनवर्ड। ठीक, अब तू देख यहां पर, अब देख इसका एप्लीकेशन सीखेगा। बहुत भयंकर हम क्वेश्चन दे रहे तुमको यहां पर वेक्टर सब्सट्रैक्शन से। हम देख इसको कहां कहां से रिलेटेड कर रहे हैं, इधर देख क्वेश्चन देख, a body move in uniform speed in a circular path. A body move in uniform speed in a circular path. ठीक है, चल देख, ए से बी गया, यूनिफॉर्म स्पीड यानी भी, यानी जो वेलोसिटी पॉइंट ए पर होगा वही बी पर होगा। अब ये ए से बी गया, एंगल थीटा, ध्यान दो ए से बी एंगल थीटा, तो ये ए दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी, ये बी दैट इज द डायरेक्शन ऑफ द वेलोसिटी। ए से बी, अब देख ए से बी, तो ए इनिशियल बी फाइनल, ध्यान दे अच्छा से, ए इनिशियल बी फाइनल, तू पहले इसको ऐसे से कर, ये थीटा ये 90, ये थीटा ये 90, तो ये 90 माइनस थीटा, ये एंगल 90, तो ये भी 90, तो ये 90 माइनस थीटा, तो ये क्या हो गया थीटा। तो जब ये थीटा होगा तो ये भी थीटा। ठीक, अब यहां पर देखो, ये ए ये बी, इसको बाहर निकाल, ये एंगल थीटा, तो ये ए से बी, ये इनिशियल ये फाइनल, तो चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या लिखते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल, तो ये इनिशियल ये फाइनल। ठीक, तो इनिशियल का डायरेक्शन को क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, याद है ना। चेंज इन वेलोसिटी हम लोग क्या लिखेंगे, फाइनल माइनस इनिशियल, तो किसके आगे नेगेटिव है, क्योंकि ए से बी गया, ए इनिशियल बी फाइनल, तो बी के यानी ए के आगे नेगेटिव, ये नेगेटिव, मतलब इसका डायरेक्शन अपोजिट ही हुआ। तो अब ये एंगल कितना हो जाएगा 180 डिग्री माइनस थीटा। व्हाट द रिजल्टेंट, चेंज इन वेलोसिटी, रिजल्टेंट यहां पर चेंज इन वेलोसिटी। तो व्हाट आर द चेंज इन वेलोसिटी, अब ध्यान दे, फॉर्मूला क्या लिखेगा, मैग्नीट्यूड ऐसे करता है ना, ऐसे भी लिख सकता है, तुम्हारा मर्जी। ये हुआ मेरा, ठीक है, v स्क्वायर 2v स्क्वायर कॉस थीटा रूट ओवर, फॉर्मूला 2v स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा, यानी आंसर 2v साइन थीटा बाई 2, यानी चेंज इन वेलोसिटी, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, 2v साइन थीटा बाई 2। अब इसका एप्लीकेशन हम तुम लोग को करा रहे, दैट इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। इसका एप्लीकेशन ये इसलिए हम करा है, ये टॉपिक इसलिए पढ़ा है, इस टॉपिक से, इस फॉर्मूला से हम न्यूटन्स ऑफ द मोशन, सर्कुलर मोशन, तुम्हारी जगह मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, हर कुछ को हम लिंक ले लेंगे यहाँ से। हम ये तुमको स्टार्टिंग क्लास में बोले थे ना, तुमको ऐसा लुप ढूंढना पड़ेगा, इसी लुप से तुम 3-4 चैप्टर को कवर कर लो। यही क्वेश्चन हम करा रहे हैं, यही फॉर्मूला हम करवाते रहे। तो ये मेरा क्वेश्चन था, ओके, ए बॉडी मूवी का फॉर्मूला। तो ये तुमको हम दिखा दिए, तुमको ये नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारा दिमाग में क्वेश्चन मारता सर ये कहां से आया, बस हम तुमको दिखा दिए ये कैसे आया। अब इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, नॉट, ठीक है, ये प्रूफ को कोई एप्लीकेशन नहीं है, बस ये जानना है कि ये फॉर्मूला है, अब इससे तुमको कैसे सॉल्व करना। तो ये फॉर्मूला कब है, दैट इज व्हाट चेंज इन वेलोसिटी,
क्योंकि डायरेक्शन चेंज के कारण ये फॉर्मूला आया, नॉट चेंज इन स्पीड। अगर हम चेंज इन स्पीड बोलेंगे तो मेरा स्पीड तो कांस्टेंट है, ए पर जो स्पीड होगा वही बी पर, तो चेंज इन स्पीड का हुआ 0। यहाँ पर डायरेक्शन चेंज हुआ, डायरेक्शन के कारण ही एंगल चेंज हुआ, तभी ये फॉर्मूला आया। तो ये फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी है, कहा है ये फॉर्मूला चेंज इन वेलोसिटी का है। अब तुम देखिए यहाँ पर ये क्वेश्चन को समझ, पहले सिंपल इस क्वेश्चन का हम एप्लीकेशन दिखा रहे। अरे देख, पहले हम लिख दे रहे 2v sin थीटा बाई 2 2v sin थीटा बाई 2 नंबर 1, 2v sin थीटा बाई 2। अब देख, एक बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है, ए से बी, बी से सी। अब देख, अब तुमको बोल दिया कि फाइंड द चेंज स्पीड, बी से मूव करा, चेंज इन वेलोसिटी ए टू बी, ए टू सी। और देखो, तो ए बॉडी यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रहा, फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ए टू सी। तो ए से सी एंगल कितना हुआ 180, पुट कर 180 बाई 2 90, साइन 91, आंसर 2b हो गया। चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ 2b। ए से बी एंगल कितना हुआ 90 पुट कर 45, 2b साइन 45 मतलब रूट टू बी हो गया। फिर देख, इसी तरह ए बॉडी मूव विद द कांस्टेंट स्पीड, इधर देख, आधे ए से बी गया, एंगल 60 डिग्री, मूव 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से मूव किया। ए बॉडी मूव विद कांस्टेंट स्पीड 10 मीटर पर सेकंड। फाइंड द चेंज इन स्पीड ए टू बी। चेंज इन स्पीड, आंसर क्या होगा 0, क्योंकि स्पीड बोला, स्पीड कांस्टेंट। अगर ये बोलता फाइंड द चेंज इन वेलोसिटी ए टू बी, तो डेल बी 2v 10 साइन 60 डिग्री बाई 2 30 साइन 30 हाफ 2 कैंसिल, यानी 10 मीटर पर सेकंड हो गया मैग्नीट्यूड। एम्स में क्वेश्चन इधर देख लेना, एम्स में ए से बी, आज ही जाके देखो 40 डिग्री डेड भी, ये विथ कांस्टेंट स्पीड वी से मूव किया। फाइंड द चेंज इन स्पीड ए टू बी 40 साइन 45 40 बाई 2 20, आंसर 2b साइन 20 ठीक है। फिर दे यहां वेस्ट बंगाल ज्वाइंट एंट्रेंस एंड नीट 2017 या 18 में क्वेश्चन क्या था, यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू व्हाट। तो आंसर क्या होगा, डायरेक्ट 2 साइन थीटा बाई 2। कैसे समझ, यहां पर क्या लिखे थे ए से बी, चेंज इन वेलोसिटी क्या हुआ, चेंज इन वेलोसिटी क्या था फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहां पर ए माइनस बी, तो ये मेरा यूनिट वेक्टर, इसका मैग्नीट्यूड 1, इसका भी मैग्नीट्यूड 1, ठीक। तो ये हो गया 1, आंसर क्या होगा 2 साइन थीटा बाई 2, आंसर 2 साइन थीटा बाई 2। तो वेक्टर यूनिट वेक्टर ए माइनस यूनिट वेक्टर बी इक्वल टू 2 साइन थीटा। तो इस फॉर्मूला का हम कितना एप्लीकेशन तुमको दिखा चुके हैं अब तक, बहुत ज्यादा, ठीक। एक आध क्वेश्चन नीट में पूछा था, तब उसको हम ओरली सॉल्व कर रहे, और तुम लोग भी इसी तरह कोशिश करना सॉल्व करने का। क्या है ओरली सॉल्व, सपोज एक बॉडी इनिशियली मूव किया 5 मीटर पर सेकंड टुवर्ड्स ईस्ट, ठीक है। आफ्टर सम टाइम सेम बॉडी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ विथ वेलोसिटी 5 मीटर पर सेकंड, टाइम टेकन 10 सेकंड, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन। फिर सुनो क्वेश्चन क्या,
या क्वेश्चन थोड़ा सा ट्विस्ट भी कर सकता है. ए बॉडी मूव टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकंड. ठीक है, टुवर्ड्स ईस्ट 5 मीटर पर सेकंड. नो ए फोर्स अप्लाई. बॉडी मूव टुवर्ड्स नॉर्थ, सेम मैग्नीट्यूड 5 मीटर पर सेकंड, बट टाइम टेकन 10 सेकंड. फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. तो देखिए लॉजिक, एवरेज एक्सेलरेशन इक्वल टू क्या है, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन. तो एवरेज एक्सेलरेशन का फॉर्मूला क्या, चेंज इन वेलोसिटी बाय टाइम. और चेंज इन वेलोसिटी का फॉर्मूला ये है. तो बॉडी पहले ईस्ट फिर नॉर्थ, एंगल कितना हुआ 90 एंड 90, तो 90 फुट क्या 45, यानी रूट टू भी अभी क्या था 5, टाइम क्या है 10, √2/2 यानी 1/√2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. अब डायरेक्शन भी था. ठीक, ये तो मैग्नीट्यूड लिखा हुआ था, 4 चॉइस में मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन. अब डायरेक्शन क्या होगा, देख लॉजिक सुन. चेंज इन वेलोसिटी, तुम याद करो यार, फाइनल माइनस इनिशियल ही बताए. तो पहले कहां गया बॉडी, ईस्ट, पहले ईस्ट 5 ईस्ट, फिर कहां गया नॉर्थ. ठीक है, अब तू डायग्राम बना, है ना, जे एंड जे दिस, है ना, 5 एंड 5. ठीक, ये नॉर्थ आगे ईस्ट, ईस्ट के आगे नेगेटिव, नेगेटिव का मतलब अपोजिट डायरेक्शन, तो यानी ये वेस्ट हो गया, तो डायरेक्शन क्या होगा नॉर्थ वेस्ट, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट हो गया. सिंपल लॉजिक, डायरेक्शन नॉर्थ वेस्ट. ठीक, अब ये फॉर्मूला, इतना एक फॉर्मूला से देखो हम कितना लॉजिक बता दिए तुमको. ठीक है, यही है पढ़ने का, यही मेथड है, ऐसा ही तुमको पढ़ना पड़ेगा. ओके, अब तुम यहां पर एक चीज और देखो. ठीक है, अब बेटा देख, तुमको हम इसलिए बोले फॉर्मूला बताया 2b sin θ/2. अब मान लो हम लोग पढ़े हैं कहा, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट. याद कर, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट थोड़ा बहुत तुम लोग पढ़ा होगा. अगर मैग्नेटिक इफेक्ट में जो फोर्स है, ए मैग्नेटिक फोर्स इक्वल टू क्या होगा, QVB sin थीटा, है ना. तो थीटा एंगल किसके बीच में था, V और B. अगर एंगल 0 होगा तो पाथ क्या होगा, स्ट्रेट लाइन, है ना. अगर एंगल 90 होगा तो पाथ क्या होगा, सर्कल. पाथ क्या होगा, सर्कल. तो कोई भी चार्ज पार्टिकल को परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड फेंकेंगे तो पाथ क्या होगा, सर्कुलर. लेकिन कौन सा सर्कुलर पाथ, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन. अरे देख बेटा, इसका मतलब यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड, डायरेक्शन क्या हुआ, इनवर्ड, डायरेक्शन इनवर्ड. ध्यान दो अच्छा से, डायरेक्शन इनवर्ड. हम देखो यहां पर भी बता दे रहे, हर जगह पे ये फॉर्मूला यूज कर, डायरेक्शन इनवर्ड. अब एक चार्ज पार्टिकल को हम फेंके, ध्यान दो, एक चार्ज पार्टिकल को Q, अब वेलोसिटी V से फेंके, या ऐसे निकल गया, एंगल थीटा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, डायरेक्शन चेंज होगा. अब यहां से इन किया, ए से इन किया और बी से निकल गया. ठीक, व्हाट इज द चेंज इन वेलोसिटी, बट डायरेक्ट यूज करो, क्योंकि दैट इज द व्हाट, मैग्नेटिक लॉरेंस फोर्स भी नेवर बी वर्क डन. और यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी से बॉडी मूव करेगा. ठीक, यानी वेलोसिटी रिमेन कांस्टेंट, डायरेक्ट वो फॉर्मूला यूज. अब क्वेश्चन, अब जैसे ये ए से बी गया, फाइंड द इम्पल्स क्रिएटेड ऑन द चार्ज पार्टिकल ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड. तो यार वेलोसिटी निकला, चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या होगा, डेल V, यानी 2mv sin θ/2. ये हुआ चेंज हुआ. और चेंज इन मोमेंटम इक्वल टू क्या हुआ, इम्पल्स. हो गया आंसर. यही तो है रे खेल, यही खेल আছে. এটা হচ্ছে খেলা হবে তো দেখ খেলা করেছি আমি. ঠিক আছে, খেলা হবে তো দেখ খেলা করেছি আমি, এর নাম আছে খেলা হবে. ঠিক আছে, আমি টিএমসি সাপোর্টার. খেলা হবে, দেখ খেলা হচ্ছে, কত খেলা খেলবি, খেল. এই ফর্মুলা সে কত খেলা করতে চায়, খেল. अभी অনেক খেলা আছে, সার্কুলার মোশনে में আছে খেলা, আমি অনেক কিছু দেখাবো এই ফর্মুলা से.
ঠিক আছে? তো এত তাড়াতাড়ি সব খেলা খেলবো না, আস্তে আস্তে খেলা করবে, ঠিক আছে? থাক এত, চল। बंद कर, से ज्यादा ध्यान